Kaya ko salamat sa atong Panginoong Kristo na gikap ang kasikasin niya atong gobernador nga matagaan ko balay sa paglaom. Ngayo, daghang salamat sa labi na Pambanban, sa Suman, sa tanang nga ni tabang sa kuha mga daghang kayong salamat sa inyo kay wa daing ikabaw sa inyo wa kanira nga akong pagpasalamat sa inyo. Akong ipaabot ang akong mainito na pahalipay ni Mr. Sandy Doydora o sa iyang anak na si Cyrus. So, magpasalamat na sa mga kapulisan tungod kay sila ang gihimong instrumento na maugyoy nangusog aning programaha o nakadasig nato na kita mo suporta o nahinungdan nahimo nanuntag benefactor sa maong pagpalit sa mga materials kami ni Congresswoman Banban ug ang kapulisan maupod ang ilang counterpart ang pag-construct or volunteer na sila ang mutukod aning balay. So nabati gyud nato no mo ni bunga sa panaghiusa, bunga sa pagtinabangay ug bunga sa paghigugmaay. Congratulations Sandy. Abante Ubay, abante San Pascual, abante Bohol.